Johnny Cash isto imao mesec u znaku Škorpiona, a tu ga ima i Eric Clapton koga smo slušali posle u pesmi I Can't Stand It. I can't stand it, you're fooling around with my heart. Verovatno niko, bez obzira na poziciju meseca, ne voli kad se neko s vama zeza, uzima vas olako, zdravo za gotovo, ali činjenica je da nikome kao mesecu u Škorpionu to nije razlog za katastrofičnu fantaziju. I sva ta stanja kao u jednom vakumu koji je pun tenzije i intenziteta, kad ta stanja naiđu, ona jesu razlog zbog čega je ovaj mesec u astrološkoj literaturi uglavnom opisan kao najljubomorniji od svih. Kad to krene, on voli sebe da stišava taj nemir. To obično tako što uzme nešto da radi, da prosto promeni fokus. Kao da pokušava da se iskulira, međutim, taj način je uglavnom pogrešan jer već u sledećem trenutku dešava se vulkanska erupcija svega najgoreg što mu ne ide u prilog, a što mu pada na pamet. Iako je apsolutno protiv nasilja, mesec u Škorpionu ne podnosi nasilnike, ipak u situacijama kada je on potencijalno ugrožen, kada je zapravo otpisan na neki način, on se sam tad pretvara u jednog malog nasilnika gde može biti obsesivno preokupiran vama i vašim odnosom sa njim, što postaje samo zato jer od vas nije dobio dovoljno jasnu potvrdu da li ste sa njim ili niste, da li ste ozbiljni ili ne. Međutim, ono što je zanimljivo što kad to radi, kada se tako provocira, proziva, a kad je težak, nesnošljiv, a on zapravo ne provocira vas da mu kažete da ga volite, da nikog niste volili kao njega, jer on u to već ne veruje. On je već počeo da sumnja, zato jeste tako poludeo, već on vas provocira da mu kažete da niste, da ste ga lagali, da odlazite, ostavljate ga, dakle sve ono što i očekuje već. Jer makoliko to sve bilo ružno, to se njemu već dešavalo i ranije i samim tim mu je poznato. On sa tim prosto ume, sa svim tim patnjama i ranama da se sklupče u svoj mrak, pokrije tugom i tako prezimi čak i u sred avgusta ako je potrebno, ali nažalost to se ne dešava. Obično se uopšte ne desi da mu neko to kaže, već mu se ljudi pravdaju, ubeđuju ga, nikog nisu volili kao njega, onda se on tu razneži, rastoči se ta njegova ljutnja koja je bila vrlo fokusirana, rastoči se u nekakvu nežnost pa i u samo optuživanje, onda on sebi ne može da oprosti što je bio takav kreten, majmun, što se ponašao tako kao neka budala kako je mogao, kad ima pored sebe osobu koja ga voli. Međutim, pre ili kasnije dođe se opet do iste tačke, iste stvari se ponavljaju, jer njemu reči nisu nešto što mu je dato da lako čuje. Dakle, ako imate pristup, ajmo da sednemo da razgovaramo i kažete mu sve to, on je čuo, za trenutak poverovao, ali to je samo tren, to se nije spustilo dole u stomak, gde dela žive i slike kojih se on seća, ono sve što je proživeo s vama, a ono što je njemu potrebno to je da budete tu. I da ste spremni da budete tu, čak i ako živite na drugom kontinentu, jer šta je to za vas onda sesti u avion, preći okean, on bi to uradio za vas, on bi to uradio za svakog koga voli, dakle to je jedno uzbuđenje, taj neizdrž mora da vas radi, jer ako toga nemate, ako vi osjećate da možete komotno da živite i da budete srećni iako niste zajedno s njim, onda vi niste ta osoba i ajde više idite iz njegovog života, recite mu da niste, a ne da jeste. Njemu je potrebno da se osjeća jedno sa svojim partnerom i da prosto u odsustvu partnera ili kad je on odsutan, da partner prosto osjeća jednu nepotpunost. Naravno da su retki oni kojima uopšte pada na pamet toliko da se vežu i obavežu, ulaze u takve dubine, toliko da se daju, htjeli bi prosto malo levo, malo desno. 21. vek je, pobogu, slobodna ljubav, halo, jeste čuli vi za to mesec u Škorpionu, jel, malo zajedno, malo razdvojeno. Danas naročito se to populariše, to neko zadržavanje slobode, pa i intime čak, iako ste s nekim u vezi, jer što da sve sa nekim delite. Ali to sve za mesec u Škorpionu, kažem, to je za njega neoprostivo kad voli. Znači, kad voli možete da uđete u njegov laptop, u njegov mobilni telefon, u njegovu dušu, gde god hoćete, on će da vas pusti, imate pasvorde za njegov život, a on to želi, jel, i za uzvrat. On zna koliko nije lako i zato i nekad priziva taj kraj što pre, jer nema nadu da će to da potraje. Zapravo,
Negde on to zna i iz svog iskustva, jer zezao se i on. Ima i on varijante za jednu noć, tako neke usputne vezice. Gde god da su kliknuli, on zna, mesec u Škorpionu, ljudi s ovim mesecom znaju da zapravo sve te kombinacije, konekcije koje se dešavaju se zbog seksa. Problem je samo što ljudi to neće da priznaju. Dok je sveti veka, on će vam objasniti da je seks najstariji način upoznavanja i ono što ne želi, to je da ima pored sebe nekoga ko bi da ga i drugi upoznaju toliko dobro i toliko da imaju uvid u njegove najskrivenije ili najmračnije tajne ili sećanja. On se tu osjeća izdanim više nego samim seksom, pa bi zato instalirao jedan firewall oko vas da ga alertuje svaki put kada ste u situaciji da greškom, iz bezveze ili iz gluposti, najčešće napravite neku brljotinu zbog koje ćete njega da izgubite, a iskreno, i on je s vama dosta prošao, baš mu se ne počinje iz početka s nekim novim. Mesec u Škorpionu kad pomisli na nove početke i novo poznavanja, sama ta pomisao ga umara, iako život ga demantuje i pokazuje da itekako ima i snage, moći i volje i ljubavi i svega za više puta iz početka, ali umara ga. I zato mu je lakše nekako da se bori tu gde jeste za osobu koju već ima. Međutim, u mladosti ovakvi ljudi najčešće nisu dobro shvaćeni ni prihvaćeni od onih koje vole, deluju preterano, preokupirano, predramatično, obsesivno, posesivno, ljubomorno, zbog čega pre ili kasnije uglavnom bivaju ostavljeni, prevareni, izdani. Druga je stvar što mnogi od tih su im se kasnije vraćali. To je tek fenomen što se oni vraćaju, jer valjda ih niko nije tako voleo posle. Moguće je, jedini koji im se ne vraćaju, to su oni koje mesec u Škorpionu je ostavio, zato što on njih nije voleo, jer kada ostavlja ovaj mesec, to je najbrutalnije moguće ostavljanje koje ste u životu mogli da doživite, najneartikulisanije prosto, otprilike kao da ga je zvao telefonski anketar da ga smara, pa mu je spustio slušalicu, jer za njega više nema mesta u njegovom životu, a to onda znači nemam ni sekundu, ni energiju, ni ljubav, ništa nemam. Dakle, vrlo grub, to su njegovi gresi, zbog kojih će se vremenom uz pomoć prijatelja ili psihologa malo po malo menjati, pa će da nauči ne toliko da bude ljubazniji kada ostavlja, već da ostavi na vreme. To je ono što je važno za ljude s mesecom u Škorpionu, da nauče da kad su s nekim i osjećaju da tu više ipak nema te hemije koju oni traže, nema tog klika, nema tog jedinstva, tog jednog bića, da odmah idu, a ne da ostaju tek tako i dovodu u zabludu tu drugu osobu koju posle samo oduvaju. Često mesec u Škorpionu sretne drugog meseca u Škorpionu. Oni se lako prepoznaju, bilo da počnu se druže ili da sarađuju ili šta god, pa tako već kao što sam rekla Ridley Scott i Dan O'Bannon pa imaju zajedničkog Elijana. Louis Malle isto tako ima mesec u Škorpionu, reditelj, a Miles Davis je radio muziku za njegov film Lift za gubilište. Miles Davis isto ima mesec u Škorpionu, tu ga ima i Francis Ford Coppola koji je radio Drakulu po romanu Brama Stokera koji ima mesec u Škorpionu. Mi slušamo sad In Excess, jer Michael Hutchence je isto imao mesec u Škorpionu, a tu ga ima i pevačica Pretendersa, Chrissy Hind, koja u ovoj pesmi je prateći vokal kao gost na njihovom albumu, koji se isto ovako zove Full Moon Dirty Hearts.